welcome to Lugton Falls of Cortez. Dahil na goodbye diri sa probinsya kay unlimited diri ang mga waterfalls. Barato pa gyud. Imagine 10 pesos lang ang entrance fee. Na kay waterfalls. Nga grabe ka nindot. Tara, let's go. Di mi pwede nga. Di mi pwede mo uli nga di mi maligo. Grabe ka bugnaw tubig diri. Solid ang Lugton Falls, solid grabe. Hello! Ginagahan na! Shout out to sir! Alin na, bakit video ka mo? Hi! Shout out, kinsa nag-birthday diri? Wala. Uy, advance happy birthday kasi pangalan? Samantha, shout out kay Samantha. Diri sa, unsa gani ni? Lugton Falls. So, ito happy birthday sa happy 13th birthday kay ate. Grabe ilang spot diri oh. Oh, shout out kinsa may shout out. Shout out to tong mama ko na langin. Oh, shout out. Gila kay upload na ko ni 2025 pa man. Ikaw. Inyong uyab, shout out na. Ah, wala. Hi ma, dapat dili. Ay mawa, sorry ba ko mananghid. Mawa mi sa bato, madami lugton. Wow, Lugton di ay. Cortez. Dool ra gid kayo ni sa kalsada. Affordable na po kayo ang entrance. Morning advantage pag naa ka sa probinsya. No, kay dali ra nimo ni ma-access nga mga ingani kanindot nga mga waterfalls. Daghan kayo ni diri sa Surigao del Sur. As in daghan kayo diri sa Surigao del Sur. Maglibog na lang sa kung asa ka mo tambay or magpabugnaw. Nga ang ambience diri. So bato diri, bato pwede diha mo tambay, pwede dito. Diri lang ang murag open area nga pwede ka maka sit up og table, imong camping chair. Pwede ka dito sa bato, pwede dito sa baba. Nang entrance dito. Diba? 10 pesos lang. 10 pesos sa entrance no? Oh, di ba? Solid ang area dili. Solid no? Libre na ka. Juan, na kay waterfalls, napa kay cold spring. Gikilig lagi sila. Thank you so much sa experience Lugton Falls of Cortez. Special shout out to Aldrel Castones, shout out MM TV, shout out Roll James Pamad, shout out Ryan J Taak Taak from Gaisano Tandang, shout out Cyril Arlalejo Ladaga, shout out Melanie Lacri Llorca, shout out Peter Vallejo, shout out Julia P Losgano Belleza, shout out Bing Bing. And also shout out to Elaine Carizo Monte de Ramos. Yun, maraming salamat from Zambales. So fine. So fine.
Bye.